Okay, Assalamualaikum and hello everyone. Boleh dengar Miss? Salam, Miss. Okay, Miss nak tanya mana yang lain? Sebab baru je 15 orang. Lagi 6 orang kat mana? Okay, tolak seorang, sepatutnya ada lagi 5 orang. Mana Kenny, Alif, siapa lagi ya? Mawadah tadi terkeluar. Hawa, Kenny, Alif, Hawa, Mawadah. Dengan seorang lagi siapa ya? Saya tengok sekejap kawan korang. Okay, Sharon dah masuk. Okay, so today we are going to learn chapter 7. So this is new chapter. Okay, so kita akan belajar mengenai geometrical optics. Okay, so the first part of geometrical optics kita akan belajar adalah reflection at a spherical surface. Adalah reflection at a spherical surface. Okay, so the study of light, study of light ni dia akan based on the assumption. Akan ada dua assumption. So the first assumption is going to be light travels in a fixed direction in a straight line. Maksudnya light kena travel in straight line. Dia tak boleh travel bengkok-bengkok lah macam ni. Cannot. Okay, tak boleh. Light kena travel in straight line as it passes through a uniform medium. Okay, Miss repeat. So today we are going to learn about geometrical optics. So the first part adalah mengenai reflection at a spherical surface. And kita akan belajar light based on two assumption, and there are dua assumption. So the first assumption is light travel in a fixed direction in a straight line as it passes through a uniform medium. Okay, bila dia pass through a medium. Okay, selepas itu, it changes its direction when it meets surface of a different medium. Okay, contohnya lah, so bila light travel from air to glass, dia akan tukar direction because itu adalah different medium. Air is different medium and glass is different medium. So the keyword here is different medium. Dia akan berubah dia punya direction, light tu punya direction. So that's why bila kita study of light, kita akan based on these two assumption. Okay, boleh everyone? Boleh, Miss. Okay, baiklah. Alamak, Mawadah tak masuk balik Mawadah? Okay, so the next one adalah kita akan belajar mengenai concave and convex mirror. Okay, concave and convex mirror. Kan dia cakap spherical surface, right? Spherical sphere. Okay, so dia adalah part of the sphere. Okay, so the first one. Okay, so the first one is concave mirror. So ini adalah concave mirror. Dan ini adalah convex mirror. Okay, concave and convex. So concave mirror kalau dalam bahasa Melayu adalah cermin cengkung. Okay, maybe korang dah biasa kot waktu SPM. Kalau siapa belajar Melayu, dia adalah cermin cengkung. Kalau convex, dia adalah cermin cembung. Okay, so bila dia concave mirror ni kan, so Miss akan ingat cave. Cave, Miss akan ingat cave. Cave ini maksudnya macam masuk gua. Ini analogi je. So kalau korang ingat cara lain boleh je. So masuk gua. So bila masuk gua, sebab itu dia macam ni, kita nak masuk gua. Alright, so convex adalah opposite daripada dia. Okay, so concave mirror and convex mirror. Okay, concave mirror, dia adalah converging. Okay, dia menumpu. So kalau awak tengok, dia adalah menumpu. Maksudnya bila Miss lukis ray diagram dia, so Miss tengok so ray parallel to the parallel axis and dia akan pass through focus point. So apa yang Miss nak korang fokus adalah yang ini. Okay, yang ini yang Miss nak korang fokus. So maksudnya sekarang dia adalah converging. Okay, dia adalah converging. So ini adalah converging.
So maksud converging adalah dia menumpu. So dekat titik fokus F ni yang dekat sini ni, bila light dia pass through dekat titik fokus F tu, dia akan converge. Maksudnya dia akan menumpu. Okay, lagi Miss akan ajar apakah itu center of curvature, what is focal point dan semuanya. Cuma sekarang yang Miss nak korang faham adalah untuk concave mirror, dia adalah converging. Dia menumpu. Manakala kalau untuk convex mirror, sama juga tengok. Okay. Okay, ray passes through. Okay, ray parallel to the principal axis. Lepas tu dia akan reflected through focal point. So bila dia reflected through focal point, dia akan jadi macam ni. So bila dia macam ini kita kata dia diverging. Yang ini. So ini adalah diverging. So diverging adalah mencapah dalam bahasa Melayu dia. Ataupun dalam perkataan English dia, dalam bahasa pasar adalah spreading. Dia spread. Dia akan spread. Dia diverge. Dia mencapah. So itu yang terjadi untuk concave mirror dan convex mirror. So kalau untuk convex mirror dia adalah diverging. So what you can do now is awak boleh buat nota sikit lah pasalnya awak lukis very simple diagram macam ni. Okay, lukis a very simple diagram dan tunjuk bila dia converging dan bila dia diverging. So awak tunjuklah macam ni. Okay, ini adalah converging. Okay, korang lukis je macam ni untuk menunjukkan dia converging and diverging. So this is for concave mirror. Okay, untuk convex mirror tunjuk juga. So dia masuk macam ni. Okay, ni adalah parallel principal axis awak dan dia akan diverging. Okay, yang ini adalah diverging. So this is diverging and this is converging. Satu menumpu pada titik fokus F tu, satu lagi dia akan mencapah daripada titik fokus F itu ataupun kita kata focal point. Okay, so far so good everyone. Okay ke? Okay. Okay, yang lain? Ini adalah convex, alamak. Ini adalah convex mirror. Okay, if you guys are done, do let me know. Misalkan move ya. Okay, Miss tak bagi masa lama. Misalkan move, boleh ke? Korang lukis yang ni je, yang ni. Boleh. Ada yang belum? Boleh ya? Alright, okay. So, dua ni je korang lukis. Okay, so selepas itu, sekarang Miss akan ajar pula. Okay, ini yang paling penting. Kita akan ada center of curvature. Okay, first thing first, yang benda pertama yang Miss nak korang tahu adalah principal axis. Okay, principal axis. Okay, so this is principal axis. Yang ini, yang Miss highlight warna, yang Miss highlight warna orange ini adalah principal axis. So this is principal axis. Ataupun nama lain dia adalah optical axis. Okay, so selepas principal axis, Miss akan ada contohnya, Miss akan tunjuk contoh untuk concave mirror. Okay, Miss akan ada concave mirror. So, dekat sini, dekat tengah of the concave mirror ini, dekat mirror ini, P, Miss akan label dia sebagai P. P itu apa? P itu adalah awak punya center of the surface of mirror. Okay, dia adalah center of the surface of the mirror. Tapi Miss akan panggil dia vertex ataupun pole of the mirror. Itu adalah dekat sini. Okay, the next one yang penting adalah AB ni. So, AB ini adalah awak punya cermin kan. So, cermin ini, Miss akan panggil dia sebagai aperture of the mirror. Aperture of the mirror. Contoh sekarang ini adalah concave mirror. So, aperture dia daripada A ni sampailah ke B. Okay, settle.
So sekarang apa yang Miss nak ajar adalah center of curvature. Okay, contohnya kalau awak ada spherical, okay, dan awak tahu ini awak punya concave mirror is part of the spherical. So ini adalah concave mirror awak. So dekat-dekat setengah ni akan jadi center awak kan. So dekat tengah-tengah ini C kita panggil. C ini adalah center of curvature. So misalkan buat. So C ini adalah center of curvature. So your C is center of curvature. Sini dengan dekat sini. So dia adalah center of curvature. Okay. Dan selepas itu, awak akan ada focal point. Focal point ini ataupun nama lain dia adalah focus of the mirror. So focal point itu dia akan berada di sini. Dan one thing yang awak kena faham, focal point of the mirror dia adalah half C. Maksudnya dia adalah setengah daripada center of curvature. Itu adalah focal point. Tak tahu warna apa dah. Boleh lah ni. So ini adalah focal point. So ini adalah focal point. Dia adalah setengah daripada C awak. Okay, that is your focal point. Okay. So selepas focal point, kita akan belajar itu point dia, center of curvature and focal point. Okay. So daripada center ni sampailah ke awak punya aperture. Sampailah ke awak punya aperture of the mirror. Daripada center ini sampailah ke awak punya aperture of the mirror, jarak dia ni kita panggil sebagai radius. Radius of the curvature. So daripada awak punya center of curvature sampailah ke awak punya pole vertex of the mirror. Daripada center of curvature kat sini sampailah awak punya pole of the mirror, jarak dia kita panggil R, iaitu radius of curvature. So ini adalah awak punya radius of curvature. Okay, dia adalah R, radius of curvature. Contoh, Miss bagi radius of curvature awak adalah 2 cm. Dan ini kan focal point awak. So focal point awak, daripada focal point sampailah kepada vertex of the mirror, vertex of the concave mirror ini, jarak dia kita panggil dia sebagai F. F ini adalah focal length. F ini adalah focal, thank you Kak. Dia adalah focal length. So F ini dia adalah focal length. So dari sini ke sini adalah focal length. So ini adalah focal length. Masalah highlight. So ini adalah focal length. Okay, jadi focal length dia berapa? Siapa boleh teka? Kalau dia punya radius of curvature 2 cm, focal length dia berapa? Anyone? 1. Very good. Dia adalah 1 cm. So what important, apa yang paling penting korang kena tahu ini. Center of curvature, sebab dengan warna merah, yang paling penting yang korang kena tahu adalah center of curvature, center of the vertex of the mirror, principal axis, focal point, focal length, and also radius of curvature. This is very important sebab Miss akan sebut perkataan ni banyak kali. Terutamanya focal length, radius of the curvature, focal point, center of curvature, okay, dan juga vertex of the mirror dengan optical axis. So I'll repeat this few times. Okay, Miss bagi masa dalam masa 30 saat. Awak boleh tengok dan memahamikannya. So kalau if you have any question, you can ask me. Okay, once you are done, salin dan faham, tekan nombor 1 di chat box. Semua orang kena reply ya. Siapa tak reply, Miss akan panggil dia. Miss nak tanya, Kenny dengan Alif masuk kelas lain tak? Ke kelas Miss je diorang tak masuk? Masuk je mereka, Miss. I think I'm too nice lah. Oh, okay. Ramai dah done. Okay, Miss akan proceed dengan the next part.
Okay, so this learning outcome is quite easy. So Miss dah ajar dah tadi. So dia cakap state, awak kena state radius of curvature R equals to 2F for spherical mirror. So macam Miss cakap, kalau Miss draw mirror, okay, contoh ni mirror Miss. Okay, Miss dah tahu dah Miss akan ada focal point. So dekat sini adalah focal point Miss dan dekat sini adalah Miss punya kita tak nak Miss tak buat macam ni. Okay, ini adalah Miss punya center of curvature dan ini adalah focal point Miss. So jarak daripada center of curvature to the pole of the mirror ataupun vertex of the mirror kita panggil dia radius. Dan jarak daripada focus point ataupun focal point hingga ke pole of the mirror kita panggil dia focal length. Jadi bila awak nak cari radius of curvature adalah equals to 2f. Kalau awak nak cari focal length adalah radius of curvature bahagi dengan 2. So this one tak kisah awak nak pakai uppercase or lowercase does not matter for R. Tak kisah nak pakai huruf besar ataupun huruf kecil. So di mana R adalah radius of curvature and then F adalah focal length. So both unit is meter. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay. Okay, Miss tak bagi banyak masa. Miss bagi 30 saat je dan I'm going to move. I'm going to proceed. Okay, Miss akan proceed ya. Okay, next one adalah sketch and boleh ke Miss proceed? Korang dah habis ke yang ini? Ada yang belum? Dah. Dah. Okay, now. Next is going to be sketch and use ray diagrams with a minimum of 2 rays to determine characteristic of image formed by a spherical mirrors. Okay, sekarang Miss akan ajak awak lukis 3 ray diagram. So now I'm going to teach you 3 ray diagrams. Tetapi bila kita nak lukis untuk concave mirror ataupun convex mirror nanti, kita cuma perlu lukis 2 sahaja. Only 2 rays diagram are needed. Maksudnya minimum dia adalah 2. Maksimum awak boleh je nak lukis 3. But the minimum dia perlukan 2 sahaja. For you to determine characteristic of the image by the spherical mirror. Kenapa kita nak lukis ray diagram? Sebab kita nak tahu image tu berada di mana dan apakah dia punya ciri-ciri image itu. Sebab itu kita kena belajar lukis ray diagram. Okay, sebab itu kita kena belajar lukis ray diagram. Okay, now so I'm going to teach you the first ray. Okay, ni adalah ray yang pertama. Okay, misalkan ajar sekali tau. So kita kan ada 2 mirror, concave mirror dan juga convex mirror. Okay, first thing first, apa yang awak kena buat, awak lukis dulu mirror awak. Okay, awak kena tahulah concave mirror macam mana dan convex mirror macam mana. So, lepas awak dah lukis awak punya mirror, awak kena lukis awak punya principal axis. Okay, dalam nota dah bagi, so awak tak perlulah. So, ini adalah principal axis awak. Okay, next. Lepas lukis principal axis, awak kena lukis awak punya focal point dan juga center of curvature. Contoh, kalau awak ambil center of curvature awak, daripada center of curvature sampailah ke pole of the mirror 2 cm. Jadi awak punya focal point sampailah ke center of curvature mestilah 1 cm. Dan antara awak punya focal point sampailah center of curvature juga adalah 1 cm. Okay, awak kena ni kena faham betul-betul . So korang kena lukis dia betul-betul. So center of curvature sampai focal point contohnya 1 cm. So focal point sampailah vertex of the mirror 1 cm. Dan daripada center of curvature sampailah ke sini adalah 2 cm. Okay, lepas dah lukis awak punya center of curvature and focal point, awak kena lukis objek awak. Okay, contohnya Miss letak objek Miss kat sini. So this is my object. So Miss label dia sebagai O. Okay, now I'm going to teach you the first ray. So the first ray
adalah ray parallel to the principal axis. Nampak tak? Ni kan principal axis, ni kan principal axis kita. Misal highlight warna lain. Ni kan principal axis kita. So ray kita, dia parallel to the principal axis and dia akan pass through focal point. This is our first ray. So bila Miss guna ray pertama ni, Miss akan label dia sebagai satu. Untuk Miss fahamkan korang. So dia akan parallel to the principal axis and pass through the focal point. Same goes to the convex mirror. Lukis convex mirror, lukis principal axis, cari awak punya center of the curvature, cari awak punya focal point yang center of the curvature. So sama juga contoh, Miss letak Miss punya objek kat sini. So this is my object. And then the first ray dia adalah dia akan parallel to the principal axis sebab ini Miss punya principal axis. Lepas dia dah parallel to the principal axis, dia akan pass through focal point and dia akan diverge lah sebab untuk convex mirror dia adalah diverge and untuk concave mirror dia adalah converge. Converging and diverging. And remember, ni paling penting buat nota. Draw, must you what? Pencil or pen? Siapa ingat? Pencil. And wajib pakai ruler. Ni rule pertama yang awak kena ingat. Second rule, behind mirror wajib dotted line. Kena dotted lines. Behind mirror kena dotted lines. Miss ajar je dulu. Tak apa. Yang ray diagram ni Miss nak korang lukis sendiri lepas habis kelas. Miss nak ajar je. So that nanti baru korang practice lukis sendiri tanpa tengok nota Miss. So apa yang penting korang kena tahu, untuk ray pertama dia adalah parallel to the principal axis reflected through the focal point. So ray pertama adalah parallel to principal axis and reflected through focal point. Lepas dia dah reflected through focal point, dia akan diverge. Untuk convex mirror, concave mirror, dia akan converge through focal point. So misalkan tulis simbol je lah, through focal point. So this is the ray diagram yang pertama. So far so good. Boleh faham ke? Nanti ada yang tanya Miss, behind mirror tu macam mana? In front mirror tu macam mana? Contoh Contoh, this is your principal axis and this is your mirror. And this is your mirror. Mirror you tak kisahlah sama ada dia convex or concave. Tak kisah dia convex ataupun concave. So kalau dekat depan ni, ini adalah in front of the mirror, in front mirror. Ini belakang ni adalah behind or back of mirror. So remember, dekat belakang and behind back of mirror wajib dotted lines. Miss aja dotted betul ke? I hope it correct lah. Wajib dotted lines. Boleh? Boleh. So Miss ajar dulu, nanti Miss akan bagi korang salin So yang penting Miss nak korang faham dulu. Faham dulu. Second one adalah ray yang kedua. So ray yang kedua ini sama juga. First thing first, awak lukis dulu awak punya concave mirror ataupun convex mirror. Step kedua kena buat apa? Lepas dah lukis mirror, kena lukis apa? Principal axis. Principal axis. It's add-on lah. Tapi macam better. Better lukis principal axis dulu. Principal axis. Lepas tu lukis mirror kalau dalam exam lah. Yang ketiga kena buat apa? Yang ketiga kena buat apa? Anyone? Kata Adriana, yang ketiga kena buat apa? C and F. Kena buat center of curvature awak dan juga awak punya focal point, label.
So awak kena buatlah lukis ni dulu. Ini very important. Baru awak boleh buat yang lain. So remember center of curvature dan juga focal point. Sama juga. Ini adalah concave mirror dan convex mirror. So for example, ini adalah object miss. Okay, object miss kat sini ya. So this is my object. Okay, this is my object. Okay, second ray ni. Macam mana second ray? Okay, second ray misalkan guna warna orange ya. So second ray ini adalah ray yang kedua. Ini adalah ray yang kedua. So second ray ini, ray awak dia akan pass through focal point. Lepas dia dah pass through focal point, dia akan reflected parallel to the principal axis. Tadi yang first tu dia parallel dulu baru masuk F. Tapi kali ni dia masuk F dulu baru dia parallel. Tu bahasa pasar. Sama juga dengan ini. Dia akan pass through F. Dekat belakang mirror, dotted line. And then dia akan reflected parallel to the principal axis. So yang ini sama juga from the top of your object, dia akan pass through focal point, lepas tu reflected to the principal axis. So ini adalah ray yang kedua. This is our second ray. And our principal axis sama jugalah. Kita punya principal axis di sini. So this is our principal axis. Masuk parallel, dia adalah selari lah. So ini contohnya you punya ray. Ni you punya principal axis. So maksudnya ini adalah selari. Itu maksud dia. Ataupun kita kata parallel. Okay, boleh? Boleh. So this is the second ray. And then yang keenam, draw ray lah. Okay, yang keempat. So step, dia ada 4 step je. Yang keempat, awak draw ray. Okay, mari kita tengok ray yang ketiga. Okay, mari kita tengok ray yang ketiga. Sama juga kita akan ada concave mirror dengan convex mirror. So ray yang ketiga ni paling best. Sebab apa? Sebab dia akan pass through center of curvature C and dia akan reflected back along its incoming path. Okay, yang tadi ni mesti highlight. Kita mesti highlight dulu. Yang ini dia pass through focal point F, reflected parallel to the principal axis. Okay, so maksudnya kalau ray yang kedua ini, dia through F and reflected parallel to the principal axis. Itu ray nombor 2. Kalau ray nombor 3 ini, dia adalah through C and reflected back through C. Okay, maksudnya awak lukis, first thing first awak dah lukis principal axis, awak dah lukis mirror, awak dah buat C dengan F awak buat objek. Okay, awak letak objek awak kat sini. So, then awak dah boleh start lukis ray diagram. So, ray diagram awak adalah yang ketiga, dia akan pass through C. Okay, dia akan pass through C, nampak tak? Dia pass through C, dia masuk kod C, dia akan keluar balik pun through C. So, nanti kena pastikan dia kena mirror tau. Kena pastikan dia kena mirror. Sama juga untuk convex. Dia akan pass through C, lepas tu dia akan keluar balik pun through C. Cuma lines dekat belakang mirror adalah dotted lines. Okay, boleh? Do you guys have any question? Okay so far? Okay. Okay, so Miss tak nak korang lukis sekarang because I don't want you to waste time melukis. Nanti korang lukis akan ambil masa yang lama. So, Miss ajar je dulu, nanti lukis tu as a homework. Okay, Miss tak korang faham je dulu. Nanti awak nak buat nota apa, awak buat nota sikit-sikit je. Nanti Miss akan bagi slide ni so you don't have to worry. Okay, Miss nak tanya, setakat ini faham tak 3 ray diagram ini? Kalau faham, tekan nombor 1 di chat box. Kalau tak faham, tekan nombor 2 sebelum Miss proceed. Okay, very good. So, Miss akan ulang lah. So, kita ada 3 ray diagram. The first one, dia parallel to the principal axis and reflected through focal point. Yang kedua, dia pass through focal point and reflected to the principal axis. Yang ketiga, dia pass through center of curvature. Lepas tu, dia patah balik pun through center of curvature in incoming
puff. Kita ada 3 ray. Okay. Lepas kita dah ada 3 ray ni, barulah kita boleh belajar macam mana nak apply ray ini dekat dalam concave mirror dan juga convex mirror. Okay, yang ini dalam awak punya handout page belakang sekali untuk chapter 7. Handout chapter 7 awak flip. Ada tak dalam korang punya handout? Ada tak yang ni? Page belakang sekali. Your last page. Ada tak? Ada Miss. Ada. Okay, macam Miss cakap, kenapa kita kena belajar lukis ray diagram? Kita kena belajar lukis ray diagram untuk kita tahu image itu berada di mana. Bila kita dah tahu image itu berada di mana, barulah kita boleh tahu dia punya karakteristik ataupun nature of image. So ini nama dia, nature of image ataupun characteristics of image. Okay, so bila Miss nak cari characteristic of image, Miss akan pakai method LOST. L-O-S-T. So, LOST adalah untuk location of the image. O adalah untuk orientation of the image. S adalah untuk size of the image. Dan T adalah type of image. So, kalau untuk location of image, where the image is. Okay, di mana image tu berada? Where the image is. Where the image are lah, kat mana image tu berada. So, kalau orientation, kita akan ada 2. Sama ada image tu upright or inverted. Okay, yang ketiga, size of the image. Ada 3 size of the image. Iaitu sama ada dia same size, sama ada dia magnified, ataupun sama ada or dia diminish. Okay, diminish. So magnify adalah besar, membesar, bigger, besar. Oh, ni bahasa Melayu, bahasa pasar. Diminish adalah semakin kecil. Okay, dan kita akan ada 2 type of image. Type of image iaitu kita akan ada, siapa tahu what is the 2 type of image? Anyone? Real. Real, Lagi? imaginary. Okay. Okay, satu lagi kita pakai virtual, okay. Dia adalah real image or virtual image. Okay, kita pakai, kalau metric kita pakai virtual. So, dia sama ada di real image ataupun virtual image. So, kita akan guna konsep LOST bila kita dah lukis, kita punya ray diagram, dah dapat image kat mana dan kita nak tahu ciri-ciri dia, kita akan pakai konsep LOST. Okay, contohnya sekarang. Ini adalah mirror awak. So mirror awak ni tak kisahlah dia concave ke ataupun dia convex. Okay. So Miss tak ada lukis. So Miss lukis dot. Contoh, bila awak dah buat ray diagram, awak dah dapat intersection image tu dekat depan. Maksudnya image itu akan berada in front of mirror. Okay, image itu berada in front of mirror. So bila image itu berada in front of mirror, image itu dia adalah real image dan juga inverted image. Bila image itu berada di behind or back of mirror, image itu adalah virtual image ataupun upright image. So, method yang Miss pakai ini adalah method review. Ini adalah method review. So, pasangan untuk inverted image adalah real image. Pasangan untuk upright image adalah virtual image. Cuma awak kena tahu, kalau awak dapat image tu dekat depan mirror, in front of mirror awak, image tu adalah inverted dan dia adalah real image. Kalau awak dapat image itu dekat belakang, behind or back of your mirror, awak punya image itu adalah virtual dan upright. Okay, ni untuk kita tahu sama ada image itu upright atau inverted, real or virtual. Kalau same size, magnified or diminish, kita akan tengoklah size of image tu. Kalau size of image tu lagi besar daripada objek, dia adalah magnified. Kalau size of image tu lagi kecil daripada objek, dia adalah diminish. Kalau size image itu adalah sama dengan size objek itu, dia adalah same size. Okay, setakat ni okay? Miss laju ke? Anak-anak? Okey je. Okay, Miss. Okay je. Okay, cuma Miss tak bagi korang salin je. Betul tak? Okay, sekarang Miss akan ada Miss punya principle axis. Okay, I have my principle axis. And then contohnya Miss akan ada concave mirror. Okay, dan Miss dah tahu dah Miss kena buat Miss punya center of curvature dan juga focal point. Okay,
Contoh, Miss letak objek means dekat sini. Okay, for example, I put my object here. Dan awak kena faham, ini adalah vertex miss. Okay, this is vertex. Mirror lah, vertex lah. Vertex saya panggil dia. So, jarak daripada objek sampailah ke vertex awak, dia dikenali sebagai U. So, U itu adalah object distance from pole or vertex of mirror. Okay, boleh? So, dia adalah object distance from pole or vertex of mirror. So, contoh, kalau daripada center of curvature sampailah ke vertex, dia apa? Jarak daripada center of curvature ke vertex, kita panggil dia apa? R. R, very good. So, dia adalah radius of curvature, R. Dan jarak daripada focal point sampailah ke vertex awak dikenali sebagai focal line. Okey, contoh lepas awak dah lukis ray diagram dan sebagainya. Okey, awak dah lukis ray diagram lah. Kita anggap awak dah lukis ray diagram. And then awak dapat image awak dekat sini. Okey, awak dapat image awak dekat sini I. Jadi, jarak daripada image ini, sampailah ke awak punya vertex, kita panggil dia sebagai V. Okey, kenapa V? V adalah image distance from pole or vertex of mirror. Kita panggil dia sebagai V, image distance. U adalah object distance. Dan kalau radius ini adalah daripada center of curvature ke vertex. Dan kalau F, focal line ni, F kecil ni adalah focal line. Jarak daripada focal point sampailah ke vertex of mirror. Okay, boleh ke? Is it too much? Kids, is it too much ke okay? Okay, Miss. Okay, so boleh tak Miss nak minta korang screenshot je slide ni? Korang screenshot je dulu, nanti Miss akan ni. Okay, korang screenshot je. Okay, done? Done. Okay, baiklah. So, Miss akan ajar macam mana kita nak sketch ray diagram. So, we will start one by one. Okay, Miss nak korang dengar je. Because Miss nak korang buat sendiri lepas dah habis kelas. Miss nak korang dengar je. Sekarang, U ni apa? U ni adalah object distance dan R ini adalah radius of curvature. So, sekarang dia nak cakap apa tau? Dia nak cakap objek awak ini berada jauh daripada awak punya R. So, kita tahu R adalah daripada center of curvature sampailah ke pole vertex. Jadi, objek awak ni kena berada jauh lagi daripada awak punya center of curvature. Sebab itu, Miss akan lukis Miss punya objek jauh daripada center of curvature. So, this is my object. Meaning, my object is beyond C. My object is beyond C. Maksudnya jauh daripada kita punya center of curvature. So, macam Miss cakap, kalau kita nak lukis ray diagram, berapa ray je kita perlukan? What is the minimum? 2. 2 ray. Okay, hanya 2 ray. Tapi untuk yang pertama ni Miss akan tunjuk 3 ray. Okay, so the first one tadi Miss guna warna kuning kan? Okay, so the first ray, give me a moment, Miss nak standardize. Biru, orange, pink. Okay. So, Miss akan highlight. So, the first ray adalah, kita tahu, ray parallel to the principal axis and pass through focal point. So, this is my first ray. Okay, my first ray. My second ray will be, Miss pakai warna biru, orange, pink whatever lah. Okay, my second ray, dia akan pass through focal point. Ni focal point means. And dia akan reflected to the principal axis. Dia akan reflected parallel to the principal axis. Okay, so kena lukis arrow ni semua wajib. Okay, arrow ni adalah wajib. Okay, that is my second ray. Ini adalah second ray, Miss. So this is my second ray. Okay, what about my third ray? My third ray adalah dia akan
Oh my god, what happened? Okay, my third ray, dia akan pass through center of curvature and dia akan reflected back pun towards the center of curvature. So this is my third ray. So untuk yang ini, Miss dah tunjuk 3 ray. So macam mana kita nak tahu image dia dekat mana? Kita akan tengok intersection dia dekat mana. So sekarang intersection dia dekat sini. Nampak tak dekat sini ni? So Miss nak tanya, image awak sekarang berada dekat in front mirror ataupun behind mirror? In front. Bila in front dia inverted ke dia upright? Inverted. Inverted, very good. Ingat konsep revu. Revu. So real, inverted, virtual, upright. Jadi image yang awak kena lukis adalah image yang inverted. So this is your image, inverted image. Yang warna merah tu adalah image Miss, my image. So sekarang Miss dah tahu dah image Miss berada kat sini. So ciri-ciri dia Miss akan pakai loss. So image ini terbentuk dekat mana? Between what? Image akan form between anyone? C dan F. Very good. Between C and F. Very good. Orientation dia, inverted or upright? Inverted. 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 Very good. What about the size? Magnified, diminish or same? Diminish. Pandai, diminish. What about the type of image? Kalau dia inverted, mestilah dia Real. real. Very good. Dia adalah real image. Okay, so far okay tak? Boleh ke anak-anak? Boleh, Miss. Okay, Okay. settle. Okay, korang jangan salin Miss nak korang dengar je. Lepas tu Miss nak korang try practice sendiri juga. Okay, so the next one adalah bila awak punya object dia berada U equals to R, means your object distance is the same as your radius of curvature. Meaning awak tahu awak punya object is at where? Radius of curvature dia dari mana ke mana? At C. Dia adalah at center of curvature. So first thing first, lukis mirror, lukis principal axis, lukis C and F. Remember untuk yang ini korang ambil je C korang daripada ke korang punya pole of mirror ni 2 cm. Focal length korang hingga ke pole of mirror ni ambil 1 cm supaya dia standardized. So sekarang objek korang berada dekat ini. This is your object dekat center of curvature. So Miss akan, daripada sini Miss akan lukis 2 ray diagram je tau. Okay, so the first ray diagram adalah dia parallel to the principal axis and dia akan reflected to focal point. Parallel to the principal axis dan dia akan reflected to the focal point. Arrow wajib Okay, so the next, this is my first. Okay, ini adalah first ray diagram Miss. Yang kedua adalah dia akan pass through focal point and dia akan reflected parallel to the principal axis. So jangan lupa arrow. Okay, dia akan pass through focal point and reflected parallel to the principal axis. So ini adalah nombor 2, ray nombor 2 Miss. So Miss akan dapat image di sini dekat depan. Ni intersection dia. Dia sepatutnya dapat betul-betul kat bawah ni. Bila korang lukis betul-betul, korang akan dapat betul-betul kat sini. So sekarang awak punya characteristic of image. Location dia berada kat mana? Dia akan form at C. C. Orientation dia, ingat revu. Orientation dia, Inverted. Inverted. very good. Size dia, Same. very good. Type of the image dia, kalau dia Real. inverted, dia adalah real. Okay? So, okay, korang dah faham sikit dah. So, Miss boleh go laju sikit So, Miss akan go laju sikit. Okay, very good. So, Miss ajar je. Korang dengar, tengok je macam tengok wayang. Okay, now, awak punya objek akan berada di antara focal length dan juga radius. Meaning, your object is in between C and F. Objek awak akan berada di antara C dan F. So, ini adalah objek awak. Okay, now Miss akan lukis ray diagram. So, the first ray diagram adalah dia akan parallel to the principal axis and dia akan pass through focal point. And second
Second adalah dia akan pass through focal point and dia akan parallel to the principal axis. Masa saya ulang banyak kali ni korang boleh hafal kot. So this is my first ray diagram and this is my second ray diagram. And don't forget the arrow. Okay now, so the image you get will be here, the intersection. So dia kat depan infrared mirror kan. So bila dia dekat infrared mirror, ingat balik konsep review kita. So, kita punya characteristic of image will be location image itu form adalah beyond C. Dia akan form beyond C. Orientation dia adalah inverted. What about the size? Size dia adalah magnified. Dia akan besar. And dia punya type of the image, kalau dia dah inverted dekat depan kan. So, dia adalah real image. Okay, kan? Boleh ke kids? Alright, good to hear that. Okay, so now is when you punya objek akan berada sama, distance of your object sama dengan focal length. So meaning object at focal point. Your object now will be at focal point. So misalkan lukis object mix, ni object mix dekat focal point. Okay, so first step dia adalah dia akan, first ray diagram Miss pilih adalah dia akan parallel to the principal axis and dia akan pass through focal point. Maksudnya dia akan reflected to the focal point. And second one, Miss tak boleh guna yang dia pass through focal point lepas tu dia reflected along parallel axis. Tak boleh. Sebab apa? Sebab objek itu berada dekat focal point. Jadi nak tak nak Miss akan guna yang ketiga. So yang ketiga, dia akan pass through center of curvature and dia akan reflected back pun towards center of curvature. So macam ini, awak tahu objek dia dekat focal point kan? So dekat focal point. So awak tak tahu, awak tak nampak intersection dia dekat mana. Nak tak nak, awak kena tarik. So tarik. Tarik dotted line dekat belakang mirror. Tarik dan tarik, just extend it. Okay, extend it. Tetapi for this case, you tak akan dapat extend dia pun. You won't get the intersection. Why? Because the image form where? Anyone tahu tak kenapa? Because the image form at infinity. Very good, Yoel. Infinity. Because the object form at infinity. So what about the orientation? Okay, sekarang dia will be different sebab sekarang review tau. So the image dia akan form belakang mirror. So if belakang mirror, dekat mana dia form? Kalau belakang mirror, is it upright image or inverted image? Upright. Very good. Upright. What about the size? Kalau awak rasa image yang form dekat infinity tu, what will happen to the image? Besar, kecil atau sama size? Very Small. good. Actually it's magnified. Because we don't know where is infinity. Kita tahu dia kat mana. Jadi image yang kalau form ke infinity tu will be magnified. Okay. What about the type of image? Virtual or real? Virtual. Kenapa virtual? Sebab dia form behind mirror. Okay, dia form behind mirror. Very good. Okay, that's great. Okay, so Miss akan teruskan. We got three more. Then we are done. Okay, now you punya object akan berada, distance of your object will be kurang daripada you punya focal length. So meaning, you punya object sekarang dia akan form between vertex of the mirror. Object is at, Miss tulis dulu Object is between, I don't like this one, is between F and vertex of mirror. So you punya object sekarang akan berada kat sini. So this is your object. So Miss akan lukis dulu kat ray diagram. So ray diagram pertama yang Miss pilih adalah of course dia akan parallel to the principal axis and dia akan reflected through focal point. And the second ray diagram yang Miss akan guna is not yang pass through focal point. Sebab apa? Sebab objek ni dah berada depan daripada focal point. So the third one yang Miss akan guna yang the third ray diagram which is dia pass through center of curvature and dia reflected backward to the center of curvature. Okay, ini adalah awak punya objek dan ini last kali awak kena extend dia jugalah sebab kat depan ni tak ada dia punya intersection, so you kena extend dotted line behind mirror
sampailah you dapat intersection. Dan dekat intersection tu, titik persilangan tu baru awak akan dapat image awak. Okay, so Miss nak tanya behind mirror. So bila behind mirror, image yang Miss lukis kena dotted line ke tak? Kena. Kena dotted line. Okay, dia wajib dotted line juga. So dia wajib dotted line. Okay, you have to draw it dotted line. Right, so kita akan tengok characteristic of the image. Okay, so location dia dekat mana? Dia form behind mirror. So location dia form behind mirror. What about the orientation? Anyone? Upright. Orientation dia? Upright. Very good. Dia adalah upright. What about the size? Magnified. Unified. 5. Very good. Okay, I like it. Ramai buka mic hari ni. Okay, what about the type of image? Virtual. Okay, very good. Okay, that is for the case. Now, kita tengok pula when the object is at infinity. Okay, sekarang objek awak at infinity. Okay, Miss pun tak tahu infinity tu kat mana tau. Object at infinity. So, Miss tak tahu object at infinity kat mana. That's why Miss tak lukis pun objek dia. I tak draw objek dia. I don't know where is infinity. Tetapi Miss boleh lukis dia punya ray diagram. So, the first ray diagram yang Miss guna adalah the second ray diagram, which is they pass through focal point and they parallel to the principal axis. So, ini adalah the second ray diagram. Okay, Miss nak tulis supaya awak nampak ni adalah second. No, this is third. Okay, this is the third ray diagram. Miss selalu guna warna but tak apalah. And this is first. Okay, kalau yang ini dia adalah second ray diagram. Okay, dia adalah second ray diagram. And the third ray diagram adalah bila dia pass through center of curvature and they reflected back pun towards center of curvature. Alright, this is the third ray diagram. So image yang awak akan dapat dekat sini, dekat titik persilangan ni, which is here. So image dia form in front mirror. So kita pakai teknik review lagi. So you boleh cari you punya characteristic of the image loss. So location dia form dekat mana? Dia form at F. Form at focal point at F. Orientation dia sebab dia infrared mirror dia adalah inverted. Size dia akan diminish. Sebab apa? Sebab objek dia ke infinity adalah besar. So bila dia sampai je dekat kita nampak dia diminish. And type of image dia kalau dia inverted, of course dia adalah real image. So for this one misalkan macam focus, okay, we are done with this one. So nanti yang ini mesti ulang balik sikit lagi. So the last one, kita dah habis tau dengan concave mirror. We are done with concave mirror. Sekarang kita akan tengok convex mirror. Ray diagram for convex mirror. So untuk convex mirror, tak kisah. Any position for the object, tak kisah awak letak objek dia dekat mana-mana pun, you will still get the same characteristic. The same characteristic. Maksudnya untuk convex mirror, characteristic of the image adalah sama. Tak kisah objek awak berada kat mana-mana pun. Does not matter. Okay, for convex mirror. So what happen now? Contohnya Miss letak je lah objek Miss kat sini. Tak kisah pun kat mana-mana. So this is my object. So Miss akan lukis ray diagram. So the first ray diagram adalah dia parallel to the principal axis and pass through focal point. And then dia akan diverge lah sebab dia adalah convex mirror. And the second one Miss pilih adalah dia akan pass through center of curvature and reflected pun towards center of curvature. So image yang awak akan dapat dekat sini. So ingat tau ini kena buat dotted line. Sebab apa? Sebab dia behind mirror. Dan kita akan pakai konsep review. Real, inverted, virtual, upright. Jadi awak punya characteristic of image akan dapat form behind mirror. Orientation dia inverted. Size dia akan diminish. Dan type of image dia adalah virtual.
Sorry, dia bukan inverted, dia adalah upright. I'm sorry, dia adalah upright. Okay, dia adalah upright. Okay, Miss padam balik, Miss Suki balik. Dia sebenarnya adalah upright. Sebab apa? Sebab dia belakang mirror. Okay, dia adalah upright. And dia kena dotted line lah. Tengok Miss buat kesalahan lagi. And dia mestilah dotted line. Why? Sebab dia behind mirror. So remember, tak kisah you letak objek you kat mana-mana pun, you for convex mirror, you will still get the same characteristic. That's all. Okay kids, I think that's all for me for today. And please fill in the exit ticket. Thank you so much everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. Minta maaf lepas lambat. Okay, bye everyone. Thank Okay, you, bye. Miss. Thank you, Miss. Thank you, You're Miss. welcome. Thank you, Miss. Okay, welcome. Bye-bye. Nanti Miss hantar slide Miss, Yes, yes. yang nak tahu objek dia nak letak dekat mana tu kena depends on dia punya question. Yes, depends on the question. Maksudnya sekarang ni saja teori je tau. So nanti bila dalam soalan dia akan bagi tahu radius of curvature berapa, focal length berapa. So where the object is located berapa cm. So dia akan habaq. So awak jangan risau, nanti kita buat soalan. Okay. Tapi Thank you, setakat Miss. ni faham ke? Faham? Alright, okay. Nanti isi bagi habis handout Okay, thank you, Okay, Miss. bye Umairah. Bye.